आज पवित्र श्रावण मासर प्रथम सोमवार अवसर में आमे पहुँचीचु फुबगाँ स्थित बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ रे जहाँकि आपण मैंने देखिपे बहुत सुंदर भाव निर्मित होता यही शैवपीठ बहुत उत्तुंग शिखर रे अच्छी यही शैवपीठ। तो आपण मैंने देखिपे सीधा सलख वर्तमान बोलबम भक्त आउ काउड़िया माने मध्य पहुँची सारी उनको आमे सीधा लाइव चित्र देखू बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठरू से काउड़िया भक्त मानक बोलबम भक्त मानक ध्वनि रे आज कंपी उठुछि बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ। तो सीधा सलख देखिपे आपण मानक आमे सही चित्र देखौछु जहाँकि उत्तुंग शिखर रे निर्मित होइथिबा बाबा पहाड़ेश्वर शिव मंदिर जोठी आज बोलबम भक्त आउ शिव भक्तंकर भक्तिमय परिवेश रे आज हर हर महादेव बोलबम शब्द रे गुंजरण हेउछि एही बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ। तो वर्तमान आज पहुँची सारी काउड़िया माने आमर बाबा पहाड़ेश्वर शिव शैवपीठ रे। तो आम पाखरे जड़े काउड़िया भक्त अछंती तांको बुझी नवा जे आज आपण बाबा पहाड़ेश्वर शिव मंदिर को आसी जलाभिषेक कले तो आपण को केमिति लागुछि? बहुत भल लागुछि। आमे आसीचु पिपलगुड़ारू जो भक्त कहउछंती से सुदूर आमर जयपाटना ब्लॉक पिपलगुड़ारू से माने आसीछंती आमर फुबगाँ स्थित बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ को। आपण आगरू केबे आसीथिले? ना फास्ट टाइम आज आसीचु। जे फास्ट टाइम जो आसीछंती आपण ए बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ को आपण को केते भल लागुछि? एटा बहुत भल लागुछि। बाबांकर पीठ बहुत भल लागुछि आर बहुत खुशी लागल। बहुत सुंदर जगार मध्य निर्मित होइछि। होय जा हो आमे सुनुथिलु पिपलगुड़ारू आसीथिबा जड़े शैवभक्त काउड़ियांक ठारू जे एते सुंदर भाव निर्मित होइछि कोक्सरा ब्लॉक फुबगाँ निकटस्थ एक डंगर रे पहाड़ रे बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ जोटा कि 2024 मसीह निर्मित होइथिला एही शैवपीठ जहाकू निर्माण करथिले आमर वर्तमान रो कोक्सरा ब्लॉक रो उपाध्यक्ष श्रीजुक्त राजीव कुमार अग्रवाल से यह निर्मित कर देइछंती एही शैवपीठ जहाँकि अति देखिबाकू अति सुंदर अति मनोरम जहाँकि भक्तों को आकर्षित करिथाए। आज श्रद्धालुंक शैव भक्तों बोलबम भक्तों हर हर महादेव गुंजरण रे गुंजरित होउछि बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ जोटा कि पवित्र जलवाणी अर्पण करिछंती शिवंक लिंगरे जलाभिषेक करिछंती परिवार रो सुख शांति मंगल कामना करिछंती काउड़िया माने जहाँकि आपण माने देखिपारुथिबे। आमे आपण को सीधा सलख लाइव चित्र देखुछु एठारे बहुमात्रा रे शैव भक्त बोलबम भक्त काउड़िया माने अछंती। तो आम पाखरे भौणी माने मध्य अछंती तांको ठारू प्रतिक्रिया नबा अछंती जोटा कि बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ रे से आज जलाभिषेक करछंती तांको ठारू प्रतिक्रिया नबा। भौणी आज जो तमे बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ आसीच केनता लागुछे? भल लागुछे। आगरू केबे आसीथिलो? नहीं फास्ट टाइम आछो। केन्नु आसीछ? धनसरा धनसरारू जा आसला परे ई शैवपीठ जेन उत्तुंग शिखर रे तैयार हिछे तो बहुत सुंदर लागुछे। होय जा हो आमे भौणी ठारू शुणुथिलु जे उत्तुंग पहाड़ उपरे निर्मित होइथिबा एही बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ देखिबाकू बहुत मनोरम जहाँकू श्रद्धालुंक बेस आकर्षित करिथाए। आम वर्तमान देखिपारुथिबे सीधा सलख लाइव चित्र मु कैमरामैन को कहबी से देखैबे सीधा सलख काउड़िया माने शैवपीठ रे शिवलिंग रे जलाभिषेक करुछंती जल अर्पण करुछंती पवित्र पानी आनी से माने शिवलिंग रे जलाभिषेक करुछंती। बहुत सुंदर भावरे बहुत बढ़िया जगार निर्मित होइथिबा एई बाबा पहाड़ेश्वर शैवपीठ बेस आकर्षणीय बेस विमोहित करिथाए श्रद्धालु भक्तों को। आपण माने देखिपारुथिबे आम पाखरे आउ जणे काउड़िया अछंती तांको ठारू आमे प्रतिक्रिया नबा। आज्ञा आपण कोठारू आइछन? पिपलगुड़ा ठारू।
ଆଜି ଯେନ୍ ବାବା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୈବପୀଠକେ ଆସିଛନ୍ ଯେ ଆପଣକେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା କେତେ ଥର ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଆମେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ହଁ। ତ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଫୁବ୍ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ବୋଲିକରି? ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଜଣାଶୁଣାରେ ଆମର ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଗାଁ ଠାରୁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିକରି ଭଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲିକରି ଜାଣିକରି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଯେ ଇନ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ତ? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ବି ଅଛେ। ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଅଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛେ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଦୂର ପିପଲଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଯାହାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଏହି ଖବର ଶୁଣି, ଯାହାକି ଫୁବଗାଁ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାବା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୈବପୀଠ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ବାବା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୈବପୀଠରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଏହି ବାବା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୈବପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବାବାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଏଠିର ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଶୈବପୀଠ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା 1997-98 ମସିହା ଆମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କେତେ ବର୍ଷ ଭଲେ ବିତିଗଲା। 2023-24 ମସିହା ଆମର ମନ୍ଦିର ରାଜୀବ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ତାର ଭିତରେ ଏବେ ଆମର ପୂଜା ଅଛନ୍ତି ଲେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ବୃଷଧ୍ୱଜ ପୁରୋହିତ। ଆଗକେ ଯାହା ରହିଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଦାସ, ତାର ପରେ ସେମାନେ ବାଦ ହେଲା ପରେ ରହିଗଲେ ନନ୍ଦଲାଲ ପଟେଲ। ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ବୃଷଧ୍ୱଜ ପୁରୋହିତ ସହିତ କାଶୀନାଥ ପୂଜାରୀ, ଜଲଧର ପଟେଲ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାରୀ, ଆମର ସଭାପତି ଜୟରାମ ପୂଜାରୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭୁଲାଲ ପଟେଲ ଆଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ ପ୍ରଦୀପ ପଟେଲ, ବଲରାମ ସବର, ତାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ ଆଉ ଶିବ ନାୟକ ଅଛୁଁ। ଆମେ 22-24 ଜଣ ଅଛୁଁ ଶିବ କମିଟିର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ଯାହା ହଉ, କାଶୀନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଜଲଧର ପଟେଲଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଫୁବଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜୀବ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ 2024 ମସିହାରେ ଏହି ଶୈବପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏହି ଶୈବପୀଠ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଉଡ଼ିଆ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବାବାଙ୍କର ଶୈବପୀଠରେ। ତ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 22 ଜଣ ଏହି କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏହି ଶୈବପୀଠକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଚଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ପୁରୋହିତ, ବୃଷଧ୍ୱଜ ପୁରୋହିତ ସାର୍ ଏଠିର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ବାବା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠର। ତ ବାବା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହିମାଂଶୁ ବାଗଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ଗହିର, ଖବର ଆମର।